السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم هي الكريب معمر بكروفيت وشامبينيون. المقادير مكتوبة أسفل الفيديو. Bonjour, je vous propose aujourd'hui la recette des crêpes aux crevettes et champignons. Les ingrédients sont écrits en bas de la vidéo. غادي نبداو بتحضير العجينة ديال الكريب. نعملو الحليب، كنضيفو عليه البيض، الدقيق، الملح وزبدة مذوبة. كنخلطهم في الخلاط باش ما يتكورليش العجين. Je vais commencer par préparer la pâte à crêpes. J'ai ici du lait, des œufs, de la farine, du sel et du beurre fondu. Je vais tout mélanger ensemble. J'utilise le blender pour éviter d'avoir des grumeaux. غادي نخلط هاد المكونات كاملة مع بعضها وغنخلي العجينة ديالي ترتاح واحد الساعة. et je vais laisser ma pâte reposer 1 heure. غادي نطيب دابا الكريب. المقله كتكون سخونه مزيان وكنعمل واحد المغرفه ديال العجينه كنخليها طيب واحد شويه ومن بعد كنقلبها. Pour faire cuire les crêpes, la poêle doit être bien chaude. Je verse une louche de la pâte dans ma poêle. Je la laisse cuire. Ensuite, je la retourne. وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي العجينة اللي عندي كاملة. Et je vais continuer à faire la même chose jusqu'à terminer la pâte. دابا غادي نحضر الحشوة. كنحتاج واحد بصلة صغيرة، الكروفيت والفطر الشامبينيون كنقطعهم كنغسلهم طبعا. Maintenant je vais passer à la préparation de la farce. J'ai un petit oignon, des champignons et des crevettes que je vais laver et couper. Et dans une poêle chaude, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre et les oignons et je vais les faire cuire jusqu'à prendre une couleur dorée. في مقله سخونه كنوضع واحد ملعقه كبيره ديال الزبده، كنضيف عليها البصل وكنخليه يطيب حتى كيولي اللون ديالو مذهب ومن بعد كنضيف عليه الفطر. Quand les oignons prennent une couleur dorée, je vais ajouter les champignons et je vais les faire dorer aussi. كنضيف واحد ملعقه صغيره ديال الدقيق والحليب وكنكمل بالتحراك. Quand les champignons deviennent dorés, je vais ajouter une cuillère à café de farine et un peu de lait et je vais mélanger. Je vais ajouter aussi les crevettes وكنضيف الكريفات ديالي. بعد ما خلطتهم واحد شويه غادي نضيف التوابل. غادي نعمل ثوم بودره، الملح، الابزار وكوزه. Je vais ajouter les épices, de l'ail en poudre, du sel, du poivre noir et de la noix de muscade. إذا ما بغيتوش تضيفوا الدقيق والحليب يمكن لكم تضيفوا الكريمة. Si vous ne voulez pas ajouter de la farine et du lait, vous pouvez très bien les remplacer avec de la crème. غنضيف واحد ملعقة ديال جبن كريمي. Je vais ajouter une cuillère à café de fromage frais. وغادي نخلطهم ونخليهم يطيبوا حتى يولي
الخليط ديالي كريمي ما كيستغرقش بزاف الوقت في الطياب. Je vais laisser cuire ma farce jusqu'à épaississement. Ensuite, je vais la laisser refroidir complètement. ومن بعد ما طيب غادي نخليها تبرد. Je vais commencer à farcir les crêpes. Je prends une crêpe froide. Je mets un peu de la farce froide aussi. Un morceau de fromage et je commence à la plier. كنبدا نعمر الكريب. كنهز واحد الكريب كنعمل شويه ديال الحشوه وشويه ديال الفرomage وصافي كنطويها. Je la plie comme ça, un côté en haut et un côté en bas. Comme ça, j'évite d'avoir trop de pâte dans un seul côté. كنطويها بهذا الشكل هذا. كنهز واحد الطرف كنعملو من الفوق وواحد الطرف اخر من تحت. هكذا ما كتجينيش بزاف ديال العجينه غير في واحد الجهه. Et je vais farcir les autres crêpes de la même façon. Vous pouvez très bien les faire sous forme de cigare. وصافي كنستمر التعمار ديال الكريب بنفس الطريقة. يمكن لكم تعملوهم حتى على شكل سيجار. Je vais tremper les crêpes pliées dans un œuf battu, ensuite dans la chapelure. كنهز واحد كريب اللي طويت وعمرت كنعملها في واحد البيضه ومن بعد في الشابلور. بالنسبه للطياب هما صراحه كيكونوا احسن مقليين. انا غير كنعمل عليهم شويه ديال الزيت وكنعملهم يطيبوا في المقلاة الهوائيه. كنعمل الزيت من جوج ديال الجوانب. كنعمل هاد الطريقه هذه باش ما يكونوش مزيتين بزاف. ملي تقليوهم تكون الزيت سخونه مزيان باش غير يتحمروا تحيدوهم وما يطرطقوش. وفي الفرن ما ننصحكمش لان ممكن يطرطقوا. Pour la cuisson des crêpes, normalement, il faut les faire frire dans l'huile bien chaude. Moi, pour éviter la friture, je vais les badigeonner un peu avec de l'huile et ensuite je vais les faire cuire dans l'air fryer. Je vous déconseille de les faire cuire au four parce que les crêpes risquent d'éclater. وصلنا لنهاية الوصفة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم. كنقولكم شكرا وبسلامة. Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.